بالای همین شرایط معایب کردگی ایما تو در من خیانت میکنی ها؟ کی بودی بچه؟ میگم او بچه کی بود ماشین؟ من همون فرصت استفاده بردم زن خونم پیش کردم زنم جدا شم. چی گفتی؟ میشه جنیا نگی شما زنی موافق زنی ارزنده نمیرسه رستیگات و گفتم میگم خفه نشید باور муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. хушомадия дугонаҷон хушомадиам хе кам кам биё хе бо сиқимон меброя سوزی دیگه چی گپ خبر چی نویگریه шукри худо ҳами дар тарафи балхи хона нагирифта будем устод тамом кардиан амура бояд мекӯчидем ҳамҷа мерафтем хиникиё радем дига нарафтем میگم ها روز به خدای فرمای نام میکنی ها روز میام کرتوی نوا ایرکای کدایده ҳо ӯ дафи омадаги нав гирифтим охира нав падарка овардаимашон корош пеш рафта бизнеси нава гирифта шукри худо хай зиндагимон пеш рафтаеста хай худо акайда зиёдаш битиява бовар кав ами рӯз дароз дар кора мон кори хона кора мекунем кора мекунем чикае ки ҳами корш пеш рава як тило падарка мегирам меёрама хайд конаҷон ту биши ман овқота бибинам ҳар чизак пихтам биёрум ду каса бахӯрем مالی مای خونوی خش رو داره ایقا چیزای فاسون هر روز میام رنگ برنگ کرده میپوشه چالا و گوش پروی رنگ برنگ تیلاخی ای مرا بی همان بیجوتریه همین شوهر امینه که مرا میبینه سلام علیک میکنه میگم همین فرصت های دست نتیم ده همین شوشه کاری کنم بکشم خودم ده بگیرم صاحبی خانه میشم همه چی میکنه زنک بخوام بیم زنک بسم الله الرحمن الرحیم چور شدی مردک تو آپا اکای داله این همی پدرام داریم و همی پدرام هم جاکه صاب مای چینجای مردک جون اینجا آمده چینجه زنک صبر که یک 20 minut 10 minut tak صبر که همه میفهمیم زب کنید آقا خونه بودن که خیرت اومده مردک جان هوای تو زب دایره بیم کم خیلی باید اکنون من نمیرسیم که شما را گفتیم گپو که سایر تماشاتون بیارم های سر تو بگرم میدونی که کار دارم بعضی وقت شوام آواره و سرگردان سلام علیکم. چه رئیس؟ سوستیش خوب خواهی؟ چی olur یکه؟ چی نه همون چیزی که گفتیم هم حجت ها را ما جوباجو کردیم همه جوباجو کردن دانو میانگه آخی؟ ها پاسپورت همه 100% سولونا بله تانیروفکا همه 100 فایزه 100% جوباجو کرده باشی هزار رحمت کلان من اسفندیو را گفتم برای این هم مسئله اینه یکی عبدالله ایکو مسئله همکاری گفتگی هست شید 5 коробка 10 коробка از склади амазон میتونست بعد این склади چیز بودگی امی را در نظر در رئیس نه اون دیگه تمام دیگه چه یارا عموما دیگه با این نرخ دادن در کار نیست یا قیمت چی دیگه نرخ جواب همونجا خیلی قیمت اومده است ای بار تماما اون نرخ پیشینه نیست دیگه رو همون نرخ گفتگی ما مثلا جوباجو کنیم چی شد این شاید نرسیده است که کی رسید بعد با میپرسیم ایولی هم نرسیدن 12 روز دیگه میرسه چوردم خیلی از مکتوب میگه قریب وقت میشه یا 2 روز پس میرسه خیلی خلاصه هم خیلی کرد تمام خدا دیگه ابو خیلی مبارک شه گل دیگه سلام تبریک میگم خب میگفتی که مردک ماشین ایتماده مخقوله من ماشین ترا نقض دیدم این هم به خاطر انا نقض دیدن نه ماشینه برای تو توفا کردم که مقصد خطی اوچم یگون مغازین میرین
беморхона мерен, ягон ҷо мерен, осаи гап ки дига ма мисол дар кор, на мисоли гап ки шумо мара интизор мешен. На ман мисол корма партофта пеш шумо меом. Фаҳмо? Саломат бош. Метони охи айка? Ҳуй айка ма айкинита бинам. ای خدا جان ها. مردک جان عیده زیاد کناتا хоҳарон модарон ва апаҷонакҳои ма, апай Фарида Залатои директори ширкати Фабелика як нафаре ки таҷрибадор ва муваффақай. ҳар як таи шуморо яъне ки кора бизнеса ётон мета ки шумо метавонед дар хонатон бишинед, аз хона наброен тавассути ҳам телефонҳои мобилитон кору фаъолиятихтона бизнесихтона дар хона нишаста пеш бурда ҳар моҳа яъне аз 30,000 сар карда то 15-20,000 сомонӣ пул ба даст биёред. барои ба кор қабул шудан шумода диплом лозим нест, забонҳои хориҷия дониста лозим нест. донишҷӯ духтарако 100% метавонед кор кунед. апҳое ки дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои шахсӣ кор мекунед, шуморо ҳам 100% метавонед ки кор кунед. барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунед? Залатои директори ширкати Фабелик апай Фарида Бонуда дар WhatsApp-аш ҳозир ака кайноми ма муроҷиат мекунед. апай ма тамоми нозикиҳои кора нуқта ба нуқта ҳар як таи шуморо мефаҳмона ва ҳар яки шуморо ба зинаҳои директорӣ бурда мерасонад. дар ширкати Фабелик апаҷонако кор кардан чӣ хубиё дорад? 21 рӯз пас шумо дар нами хонатон мешинед, маош мегиред. ғайри маошҳои мегирифтагитон ҳар моҳа аз ҷониби ширкат туҳфа мегиред. ғайри туҳфаҳои мегирифтагитон вақте ки шумо 2 моҳ 3 моҳ кор мекунед, директори ширкат мешед, дар ин ҳолат 20,000 сомонӣ аз ҷониби ширкат туҳфа қабул мекунед. ва инчунин як чалаи тиллои дига аз ҷониби директортон апай Фарида Бону қабул мекунед. айка? ҳуй айка ма айкинита бинам. ای خدا جان ها. مردک جان عیده زیاد کناتا بسم الله الرحمن الرحیم ولی میام مردک جان به سرت بله. ҷонон дига соза хубе саломатӣ соза худоро шукр, коро соз, коро тинч. коро бигем ки дар сатҳи олӣ зури зур. беҳтарин агане ҷонон хеле зиёд меша мо дар робитае амро мегум ки шумо дар зиндагитон ягон чӣ камбудӣ надоред, ҳама чӣ доред шукри худо. лекин дар зиндагӣ як чӣ ба шумо намераса. ака сурайҷон, ман ҳамиқадр меҳнат кардам, ҳамиқадр заҳмат кашидам дар зиндагӣ. чизе ки барои ман яъне ки дар кор буд ман кардам. худоро шукр ду се хона дорам, мошин дорам, зану мошин дора. або чӣ камбудӣ будай дар зиндагӣ ман ки ту дидаӣ ман надидам? ҷонон дар зиндагии шумо зани мувофиқ, зани арзанда намераса. ростига ба гаптон мегум хафа нашед, бовар кунед ҳайф шидагиен дар зантон. хай сурайё чӣ кор кунем? зиндагӣ ҳамин будай, насиб монда ҳамин будай, дига илоҷ нест. шумо чӣ хел 2-3 сол катии зантон зиндагӣ кардагиен? ман ҳайронам. намезебатона ростига. ростига ҳама мегӯянд ки ҳайф шуд мегӯянд Раҷабалӣ. хела вақтае ки ҳамдигарро мешиносем, ҳамдигарро медонем, ҳамдигарро омӯхтем. ҳамира гуфтанием шумода ки ҳану зани арзандатон ма бишам ҷонон. яъне ки оилаи ҷиддӣ барпо кунем. намехом ки шумо айма дур бигардем. мехом дар барам бошен ҳама вақт. зани арзандатон, зани зеботон бишам мехом ҷонон. сурайҷон, рости ман хеле ман ин чиза мехоҳам. яки зани ман рости ягон мушкилӣ надорад. на гапгардонӣ мекунад, на ай сухану мебурояд, на мисоли гап ки нисбати хонагиҳо беэҳтиромӣ мекунад. хулоса ягон гуноҳ надорад ки ман ҳамун гуноҳша баҳона карда ай хона пешаш кунам. барои ман фурсат дар корае ки ягон баҳона эҷод кунам, ман ҳамун баҳонара баҳона карда ай хона пешаш кунам, ҷудо шам. ҷонон шумо дар фикри чизо набошен. ҳеҷ гап надорад ҷонон. ман ҳама вақт дар бари шумоям. ҳамин шумо дар бари ман бошен, ман дар басай. дига барои ман ҳеҷ муҳим нестай. хел бошад ҳаракат мекунем. вақти муносиб ёфта, фурсати муносиб ёфта оила барпо мекунем. майлиш мешавад.
انتظاری فرصت میشم. شاید که شب فرصتی که ما همون فرصت استفاده برده سرمایه خونم پیش کنم. پیسانم جدا شم. چی گفتی؟ میشوه جنیا حالی دل شما را به دست بیارم زن شما شوم کار میکنم که ختان زنتون خونه دفع میکنین. تینجد گنا جون قصر اسم من نمیمونی دسترخونت پرتام. نه دگونه جان هیچ نکرست دیگه همی مچم هم ازش نیسته. هم ماشین در کار بود ماشین تمی دادی یا آدم مقصد تفسیر داد که در همی طرفی وحدت یا دختری زور بده هم را بر مچم کچ میگن یا با دختر بگذارونم شه هم ماشین در کاره ای دتمر می هم مرده که من ماشین برایم آورده که یک دختر میره یک چه خرید میکنی خیلی به هر حال یک پرسم شه که تلفن ما بیاون نمی برداره این مرده که من کار داره چی؟ ای خیلی مایله برداشت با می گمشه دگونه جان تا ای ماشین دمده مهمتری مهم که موترت نقص شوه از بین من بیارم شینم اینجا من دفتم شه من نصرای جان خیلی کارک تبود که نفهم یک اونجوش زنگ بزنم گاب نیست رحمتی کلان که دست گیری کردی دگونه جان هیچ کنم میکنه میشیشت یا چو یکت میکدم یک گونز دیده مالش خیلی رحمتی کلان ماله ماشینی زنی من؟ مرا نپرسیده شو بودم چکیه در این ماشین شیشتی است خلاصه ای من جواب شد دفع شد تمام رانه بیا مردک جان یا مردک جون نه او نجبه کجا دبده امروز خونه ای ما یکم بیاخلم ما یکم گمراهم و پیشونی ما بیاخل نویسته گیای ها؟ تو ما را نگاه که ما یکم بیاخل دمونان ما یکم خیلی یکم ابلهم این روزی دراز خونه بودم درست خونه دارم ماشین امروز در پیش باغ جوانان چیکار می‌کرد؟ ها؟ تو در خونه بودی ماشین به راننده خودش رفت باغ جوانان رفت سیل کرد ها تماشا خیلی ها ما تو در ماشین خریدم ما تو در ماشین دادم که یک بازار میرای یک مقصد دیگه بیمارخونه میرای یا دیگر جو میرای مقصد دیگه خودت برای اوچما ببری حتی همه را طرف مونده تو دیده بودم میشه در من خیانت میکنی بالای همین شرایط معایو کردگی من تو در من خیانت میکنی ها کی بودی بچه؟ میگم او بچه کی بود در ماشین سروشی؟ در اومد او بچه کی بود در پیش سروشی؟ مردک جان یک بار استغفرالله بگن شما نادرست فهمیدین امروز زنگتان زدم نبرداشتین سرaya اومده که به بچهش کسلی سخت شده ما هم یک ماشین همون دختر چه بالا بدانم نتیم بیمارخونه را هی دور دبده یا خی گفتم بگانی میارم ماشین مردک سرaya دگانت؟ هو مردک جان میشناسنش هر روز میام میروه سرaya
ака дора? не марда, сурайё як фарзанде. ба ҳамин хотир ёрдамаш мекунем ки хача танҳо ҳис накуна. акма чихи як мошинаи ҳамон духта боло медонистам, немегуфтам ардакҷон. фаҳмо. хеле боша корота бизанак. бахшиш ки ман фикри хато кардам. бахшиш ки ман хулосаи хато баровардам. алё ола байҷони ширинима созен хубен манем боғи ҷавонон даём миёен майлиш биен хай майлиш прогулка кадестам биен майлиш хуб салом алейк. ай омаден чӣ сурайё? созен ҷонима мешаварам ман чӯл дорӣ? ҳичи гаштем чӣ кардем шуморо интизор будам рости гап чанд қашид наштем ягон ҷода ганда ёдтон кадам хеле вақта мегӯм ки ягон ҷо бишинем истироҳат кунем вақт надорӣ. ай ҳамон рӯзе ки маслиҳат кардем гуфтӣ ки я илоҷ ки занта айхона пеш ки ягон баҳона ёфта занта сир ки дига ҳамон рӯзай намебинамат. мақсад серкор яне? не шинем ку қа гап занем мефаҳмам тра. сад офарини ту. мебинем ҳамин рӯзо корота. имрӯз дар як мошинӣ, агар дар як мошинӣ, имрӯз дар як ресторанӣ, агар дар як ресторанӣ. фаҳмида будем ки одамо дурӯя мешаванд. не ки ранги тувори одами садрӯяша якум бора мебинам. фаҳмидастай мара? ман беақл шидам, ман аблаҳ шидам, ман нокас шидам, ман ҳайвонтарин марди рӯи дунё шидам ки нисбати зани худам хиёнат кардам. нисбати зани худам бигӯям ки бадрафторӣ кардам. раҳм накардам дар ҷони зани худам. не ки ту дугонаш будӣ, ту дӯсти беҳтаринаш будӣ, ту нафаре будӣ ки ай кӯдаки қатиш калон шуда будӣ. та ақалан раҳм накардӣ. та ақалан натонистӣ ки ҳадди ақал шавҳари дугонаи худат қади гап назанӣ. ман сар медодам занма. қариб буд ки ман аз занам ҷудо мешидам. ҳамин барои ту хуб буд? ҳамин барои ту хушбахтиё меоварда? ҳеҷ вақт ба хотири манфиати шахситон зиндагии мардумро вайрон накунед. ба хотири манфиати шахситон дигароро истифода набаред, дигароро қурбон накунед. ин корои шумо як рӯз ду рӯз давом мекунад. Амин Аллоҳу акбар. оқибат дар ягон чо меафтӣ.